Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar sekalian. Kita sambung dengan bahagian kedua video on written sources of law. Okay, video sebelum ni kita telah membincangkan mengenai Federal Constitution dan juga State Constitution, sumber yang pertama dan yang kedua. Dan sumber yang ketiga adalah apa yang kita panggil sebagai legislation. Legislation is, apakah itu legislation? Legislation is the law enacted by a legislative body constituted for this purpose. Bermakna apa-apa undang-undang yang digubal atau passed by a legislative body. Dan kalau yang berkenaan dengan Malaysia adalah di peringkat persekutuan, iaitu parlimen, dan di peringkat negeri State Legislative Council. Maknanya Parlimen dan State Legislative Council adalah a legislative body constituted for this purpose yang recognized yang recognized in Malaysia. Okay, legislation is the law itself. Sebab it is a law passed by the Legislative Council yang recognized in Malaysia. So apa-apa undang-undang atau legislation yang passed by Parliament and State Legislative Council is law itself. Okay, dan legislation at the federal level is passed by the Parliament and at the state level is passed by the State Legislative Council, seperti yang saya nyatakan sebelum ni. So seterusnya, okay, ini sangat penting. Sebab sekarang ni seperti yang saya nyatakan, Malaysia is a federation. Kita ada kerajaan persekutuan, kita ada kerajaan negeri. So dua-dua ada kuasa untuk gubal undang-undang. Jadi untuk mengelakkan pertelingkahan atau what do you call that, friction between both legislative body di dalam Federal Constitution. Dalam Federal Constitution, kita punya perlembagaan persekutuan, 9 schedule, jadual ke-9, ada menyenaraikan, okay, apakah item-item yang federal ataupun parlimen boleh gubal undang-undangnya, apakah item-item yang state, iaitu ADUN, Dewan Undangan Negeri untuk setiap negeri, apakah item-item yang boleh State Legislative Assembly gubal undang-undang. Dan ada juga item yang ketiga, kita panggil concurrent list. Kalau tengok gambar rajah saya ni, di mana dua-dua dikongsi oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okay, so senarai ni terkandung dalam senarai-senarai item-item tersebut untuk ketiga-tiga jenis item ni, federal list, state list dengan concurrent list ni, terdapat di dalam 9 schedule of Federal Constitution. Okey, apa contoh-contoh kalau saya buka sekarang ni ke 9 schedule, contoh-contoh di mana parlimen mempunyai kuasa ataupun mempunyai prerogatif untuk gubal undang-undang adalah, sebagai contoh, defense, finance, civil and criminal law and procedure and the administration of justice. Okay, itu adalah beberapa perkara yang federal citizenship and naturalization, alien. Maknanya kalau para pelajar sekalian buka kepada 9 schedule, akan tersenarai perkara-perkara atau item-item yang parlimen boleh gubal undang-undang. Okey, dalam apa bagaimana pula dengan state list? Okey, kalau ikutkan senarai ke-9 state list, contoh perkara atau item yang boleh Dewan Undangan Negeri pass law adalah, sebagai contoh, undang-undang Islam, undang-undang berkaitan dengan Islamic law. Okey, maknanya apa? Maksudnya apa-apa perkara yang berkaitan dengan Islamic law and personal law and family law bagi person professing the
religion of Islam di bawah state list. Kalau para pelajar ingat, ketua agama Islam bagi setiap negeri adalah siapa? Sultan, pemerintah. Dan bagi federal territories adalah agung. Maknanya ketua agama Islam bagi setiap negeri adalah the respective rulers, and also for federal territories is the agung. So maknanya Islam ni memang di bawah kuasa state. Okay? Dan contoh lain adalah berkenaan dengan tanah. Tanah, land is actually under state list. Maknanya tanah di bawah kuasa kerajaan negeri. Contoh macam land tenure, macam Malay reservation land, permits, license, transfer of land, mortgage, semua di bawah state list. Maknanya undang-undang berkenaan tu adalah di bawah kerajaan negeri. Seterusnya adalah sebagai contoh berkenaan dengan local government. Mana local government ni merujuk kepada bandaran. Maknanya local authorities. Sebagai contoh, Negeri Sembilan, Seremban, ataupun di Pening, Georgetown. Semua itu di bawah state list. Okay? List yang ketiga kita ada concurrent list. Concurrent list adalah list di mana kedua-dua parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk pass law. Okay, apa contoh Apa contoh-contoh kalau ikut senarai, kalau ikut jadual ke-9 3, contoh-contoh seperti social welfare, social services, the protection of women, children and young persons. Itu semua di bawah concurrent list. Maknanya list yang dikongsi oleh federal list oleh federal and juga state. Seterusnya scholarship, and then protection of wild animals and wild birds, national parks, animal husbandry, prevention of cruelty to animal, veterinary service, animal quarantine dan sebagainya. Okay. Para pelajar sekalian boleh refer kepada the 9 schedule untuk senarai yang lebih, mana keseluruhan senarai. Okay. Seterusnya kita pergi kepada subsidiary legislation. Okay. Apakah itu subsidiary legislation? Kalau dilihat kepada carta ni, subsidiary legislation ni berada di bawah legislation. Dia bukanlah satu sumber yang main. Maknanya it is actually pecahan daripada legislation. Okay, nama pun subsidiary legislation. So apakah sebenarnya subsidiary legislation? It is actually law made by the executive through delegation. Okay, maknanya subsidiary legislation ni sebenarnya adalah undang-undang yang dibuat oleh eksekutif. Bukan legislatif, bukannya undang-undang yang dibuat oleh parlimen, bukannya undang-undang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri, tapi dibuat oleh eksekutif. Undang-undang ni, subsidiary legislation ni contohnya apa tahu? Kalau kita kata nampak proclamation, regulation, order, notification, bylaw or other lawful authority and having legislative effect. Itulah subsidiary legislation. Maknanya the executive is vested with the power to do to make a subsidiary legislation. So kalau apakah syarat-syaratnya? Okay, sebab kita tahu kalau kita refer kepada perbincangan di dalam topik yang pertama, separation of law. Okay, dalam separation of law, the power dan juga the power to make law is actually vested on the legislative. Betul tak? Legislative. Tapi sekarang ni executive pula ada power juga untuk buat law.
tak bertentangan dengan the main principle, the prinsip asas separation of law. Okey, bagi isu subsidiary legislation, no. Isu untuk subsidiary legislation, ia tidak menjadi satu isu yang besar. Subsidiary legislation ni dia berkenaan dengan perkara-perkara yang very what do you say that very specific. Okay, tidak semua perkara eksekutif boleh buat subsidiary legislation. So itu sebabnya kalau katalah eksekutif nak buat subsidiary legislation, ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah it is allowed by the law. Maknanya legislation membenarkan eksekutif untuk membuat subsidiary legislation. Dan satu lagi syaratnya adalah where the subsidiary legislation must be consistent with the federal constitution and the provision of the Parent Act. Bermakna subsidiary legislation yang dibuat oleh eksekutif mestilah mengikut lunas undang-undang yang termaktub di dalam Federal Constitution dan juga Parent Act. Maknanya punca kuasa subsidiary legislation tersebut. Okey, sebagai contoh contoh mungkin kita boleh katakan sebagai sebagai contoh saya akan tunjukkan satu contoh subsidiary legislation. Ini adalah satu contoh subsidiary legislation. Bylaws on Professional Ethics, Conduct and Practice of the Malaysian Institute of Accountants. Maknanya ada satu undang-undang yang dikeluarkan oleh eksekutif on the professional ethics, conduct and practice of accountants. Okey, kalau kita nak tahu dia legislation ke apa, kita tengok kat sini. The revised bylaws on professional ethics, conduct and practice of the Malaysian Institute of Accountants are issued by the Council of Malaysian Institute of Accountants, come into effect on 1st January 2011. So maknanya ini adalah undang-undang berkenaan dengan kod etika untuk accountant. Dan seperti yang saya nyatakan, syarat pertama dia mestilah diberi allowed by the Parent Act. Dan kalau you tengok kat bawah ni, the Malaysian Institute of Accountants are issued pursuant to Section 10G of the Accountant Act 1967. Bermakna Parent Act dia, maknanya the main law yang membenarkan adalah yang membenarkan legislative subsidiary legislation ni adalah Accountant Act 1967. Dan punca kuasa kepada subsidiary legislation ni adalah this bylaw is actually by pursuant to Section 10A of the Accountant Act 1967 yang memberi kuasa kepada eksekutif di dalam eksekutif, mungkin menteri yang issued to the Malaysian Institute of Accountants untuk keluarkan bylaws ni yang actually applicable on all accountants. Okay, inilah yang kita refer kepada subsidiary legislation. Baiklah, setakat ini sahaja untuk video pengajaran kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang on the sources of law yang unwritten, tidak bertulis.